Kaya, Bagyo na yata ito. Straight tayo. Ulan na eh, abutan na nung, ayan na. Ulas daan. Tres pa rin yan. Res pa rin, res. Sige, sige. Ito yung ano, sarko. Akin. Dos. Magkano to dito? Tres yan, tres. 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 Dito. Kalahati. Basta tres to. Basta kalahati ito. Plus 3 tayo ha. Okay. Okay. Wala na eh. Parang ulan eh. Buti ako, dito lang. Ang galing ng mga barang. Ang ganda siguro. Eh. Tayo na. Yan na naglasan. Ito na lang. Iwas pusoy. Wala talaga. Iwas pusoy na lang. Mas magandang barahan. No? Hindi matagal eh. Tapos na. Full tryo paras. Puta po. Pusoy ah. Talo. Talo. Sigurado. Pusoy. Pusoy din yan. Pusoy din to. O, akin pa pera. Okay. Talo lang ako no. Hindi na pusoy no. Kano to? Tres no? Talo to Oh. eh. Lindos. Pingdos. Tres. Pusoy ito. Piso pa. Yun. Late. Ang akin na to. 1,000 mo. Ayaw. Bakas ng tulog niya kanina. Dos. Dos to ah. O to. Dos din. Apat. Apat. Gay. Oh, per. Kaya apat. Basta tawag na apat ha. Sige, sige. Last. Sino wala sa pair? Gitna. Ito. Uy. Isa na lang oh. Ako po. Uy. Ay. Sayang. Hindi pa binigay.
Naku, wala talaga to. Naku. Ano ba to? Wala pa tayong ka-pair. Ay, grabe naman. Wait lang ah. Nawian na tayo ah. Plus yung braso. Muntik na eh. Sana eh. Oh. Oo. Yun nga. Oh, okay na yan? Street topper, procho. Pusoy ako nun. Ba? Pusoy din tayo nito. Street Toppers, pusoy din ako nun. Yun, nakaganti Street rin. Toppers, baba. Aking pera. As. Okay. Nakaganti rin. Ano to? Dos. 5 piso. Yun. Ano dito? 4? Hmm. Higing 8. Oh. Hindi nga na. So, Sukling palit na size. muna. Size. Piso pa. Higing 4.